जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर राष्ट्रपति गस्त को नहीं कड़ा सुरक्षा व्यवस्था दायित्व रे 45 प्लाटून पुलिस फोर्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फेब्रुआरी 4 रु 6 तारिख पर्यंत जिला गस्त कार्यक्रम रही। 3 दिनिया गस्त को नहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर राष्ट्रपति गस्त समय सुरक्षा बल निमंते 50 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन सहित 5 जन एसपी रैंक अफिसर रे 15 जन अतिरिक्त एसपी 30 जन डीएसपी 71 जन इन्स्पेक्टर 196 जन एसआई और 8 जन हाविलदार 328 जन गृहरक्षी समेत अन्य फोर्स मुतयन हेब बोली पुलिस पक्षर दिन प्राय 12 घटिका समय सूचना मिली। तेबे बुधवार राष्ट्रपति पहुँचवा बेले मंगलवार संध्यार समस्त दायित्व स्थान में नियोजित रहिबे बोली सूचना मिली। राष्ट्रपति 3 दिनिया गस्त कार्यक्रम को सुरखुरी में संपादन नहीं नियमित भाव जांच प्रक्रिया होची। परवर्ती खबर मोरडा निर्वाचन मंडली तथा राजगोविंदपुर ब्लॉक बड़ामपुर जंगल में गड़छड़ा दंता हाथी सोमवार राति 9:30 जंगल बाहरी जनबसती मुहां अग्रसर होता देखा मिली। सूचना मुताबक गड़छड़ा दंता हाथी बड़ामपुर जंगलर किसी दिन धरी डेरा पकाई रही अमल पर धान खेत खाली पड़ी सोमवार राति खाद्य अन्वेषण में जंगल बाहरी जनबसती मुहां अग्रसर होतार देखा मिली। तेबे वन विभाग पक्षर घटनास्थल में मुतयन कर गजसाथी माने गड़छड़ा दंता हाथीर गतिविधि अनुधान करने सहित जनबसती दूरे रखापी यथासाध्य उद्यम जारी रखिंट। परवर्ती खबर उद्घाटित है बहुप्रतीक्षित सरस्वती मेला। मयूरभंज जिला उदला बहु प्रतीक्षित सरस्वती मेला सोमवार दिन उद्घाटित हो जाइए। मेलार सरस्वती मंदिर ठारू आज्ञामाण सह एक विराट शोभा बाहरी मेला पड़िया ठारे पहुंची। मुख्य अतिथि भाव उदला विधायक भास्कर मढ़ई एनएससी अध्यक्षा प्रमीला मल्लिक संध्या प्राय 6 घटिका समय जोगदे फिता काटी मेला को उद्घाटन करते। बहु पुरातन यही सरस्वती मेला कप्तिपदा उपखंडर लोकमानकर भावावेग सहित जड़ित थिबा अतिथि माने कहिथिले। यापर विभिन्न प्रतियोगी मानकु अतिथि माने पुरस्कार प्रदान करथिले। एही मेला आरंभ होई आसंता 13 तारिख पर्यंत हबो बोली पूजा कमिटी पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर बारिपदार छांचो स्थित खेल पड़िया ठारे छांचो क्लब द्वारा 10म छांचो प्रीमियर लीग उद्घाटित। बारिपदा सहर छांचो स्थित खेल पड़िया ठारे छांचो क्लब द्वारा 10म छांचो प्रीमियर लीग सोमवार दिन प्राय 11 घटिका समय उद्घाटित हो जाइए। एथिरे मुख्य अतिथि भाव 25 नंबर वार्ड काउंसिलर देवाशीष पात्र जोगदे यार शुभारंभ करते। तेबे अतिथि महोदय समस्त खेलाड़ी मानकु हाथ मिलाइवा सहित अभिनंदन जनाइथिले। परवर्ती खबर जिला प्रशासन पक्षर मिलित जन अभियोग शुणाणी शिविर स्थानीय जिलापाल सम्मेलनी कक्ष अतिरिक्त जिलापाल नेत्रानंद मल्लिक अध्यक्षतार प्रथम सोमवार अनुष्ठित हो जाइथिला। मोट 176टी विभिन्न आपत्ति अभियोग शुणाणी ग्रहण करा सेथिमध्यरु 156टी व्यक्तिगत एवं 20टी अभियोग पत्र सामूहिक समस्या सम्मिलित आधारित थिला। जन अभियोग शुणाणी ग्रहण करा विभिन्न विभाग संपर्कित अन्यान्य अभियोग उपरे अनुधान पूर्वक विचार करी सेगुड़िक त्वरित समाधान निमंते संपृक्त विभागीय अधिकारी मानकु निर्देश दिया जायतिला। जिलापाल हेमकांत सोय जिला आरक्षी अधीक्षक बरणगुंटपाली उभय महामहिम राष्ट्रपति रायरंगपुर गस्त कार्यक्रम नहीं रायरंगपुर जाइथिबारु एही शिविर अनुपस्थित रही। जन अभियोग शुणाणी शिविर अतिरिक्त जिलापाल दुखबंधु नायक जिला परिषद मुख्य उन्नयन अधिकारी धर्मानंद बेहरा अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक सविता माझी बारिपदा उपजिलापाल डॉक्टर दयासिंधु परिड़ा मुख्य जिला चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आचार्य प्रमुख उपस्थित थिले। परवर्ती खबर विनोदिनी देवी ट्रस्ट पक्षर 3 ग्रामर पितृहरा 3 छात्रों को 5000 टंका पास बही विधवा माँ मानू प्रदान कर जमापड़ी। यही परिप्रेक्षी में अनुष्ठित समावेश अध्यापक अरुण कुमार दत्त और विनोदिनी देवी ट्रस्ट परिचालक शिवनारायण दत्त यही सहायता प्रदान करते। परवर्ती खबर 1973 मसीह स्थापित करंजिया एनएससी आज को 53 वर्ष अतिबाहित हो पानीय जल पाइबार 15टी वार्डर जनसाधारण संवैधानिक धारा 21 अनुजाई
ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାସନ ଥିବା ସମୟରେ 1964 ମସିହାରେ ଦଳ ମେଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେଓ ନଦୀରୁ ପାଇପ୍ ଜଳେ ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ କରଞ୍ଜିଆ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ଥାପନ ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ବିଭାଗ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଜଳକ୍ଲିଷ୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସହରର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏସବୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଦାନ ରାଶି ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ନଳକୂପ ଖୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାନଯାଇ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଅଧିକାଂଶ ନଳକୂପ ଲୋକଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 1925 IPR ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶିର କୁମାର ସୁଦୁୟା IAS ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବାରିପଦାକୁ ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 1926 IPR ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ ଯେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କରି ଗସ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ମିଳନ ପଡ଼ିଆ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ଟାଉନ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଚମ SSD କପ୍ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସାଇନର୍ସ ଏକାଦଶ ଏବଂ ୱେବଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଇନର୍ସ ଏକାଦଶ ଟସ୍ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 13 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 178 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ୱେବଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଏକାଦଶ 13 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 173 ରନ୍ ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଇନର୍ସ ଦଳ 42 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିଲା। କରଞ୍ଜିଆ NSC ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ପରିଜାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ NSC ପପି ପୁଷ୍ଟି, ସମାଜସେବୀ କାମିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ବ୍ୟବସାୟୀ କବଳ କୁମାର ସ୍ୱାହା, ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ, ଅଧିକାରୀ ଲୁନା ମିଶ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ବୁବୁନ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିଗଣ ବିଜେତା ସାଇନର୍ସ ଦଳକୁ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରି ନଗଦ 71,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ ସହିତ 41,500 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।